Meus irmãos, nossas Bíblias, livro dos Salmos 68, 5, já que estamos falando dos homens segundo o coração de Deus na atualidade, vamos falar então um pouco dos homens, o que a Bíblia traz para nós a respeito destas figuras, que são os homens, os pais, em nome do Senhor Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Diz assim a palavra do Senhor: La parole nous dit: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Oremos, irmãos queridos. Prions. Pai, graças te damos, Père, nous te rendons grâce, porque o Senhor é bom car le Seigneur est bon e a tua benignidade dura para sempre. et ta miséricorde dure pour toujours. Te damos graças por esta manhã, Nous te rendons grâce pour ce matin. em que viemos adorar o teu santo nome, Nous sommes venus ici pour adorer ton saint nom, para louvar, pour te louer, bendizer pour te bénir e agradecer et remercier por tudo, Senhor. pour tout, Seigneur. Fala Parle aos nossos à nos corações, cœurs, em nome de au Jesus. nom de Jésus. Receba nesta manhã Reçois ce matin o louvor da boca do teu povo la louange de la bouche de tes enfants e a meditação do nosso coração. et la méditation de notre cœur. Eu me deixo abandonado aos teus braços, Je me rends dans tes bras para conforme a tua vontade, pour, selon ta volonté, o Senhor possa usar-me que tu puisses m'utiliser como lhe parecer bem. comme bon te semble. Em nome do Pai, Au nom du Père, em nome do Filho au nom du e em Fils nome do Espírito Santo. et au nom du Saint-Esprit. Oramos assim. Nous prions ainsi. Amém. Amen. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le nom du Seigneur. Meus irmãos amados, eu quero conversar com a igreja Bien-aimés, je voudrais parler avec l'Église nesta manhã ce matin sobre o tema O mundo precisa de um pai sur le thème « Le monde a besoin d'un père e os perigos da orfandade. » et les dangers de l'orphelinat. Irmãos amados, falar sobre paternidade Bien-aimés, parler sur la paternité, é um desafio da atualidade. c'est un défi de l'actualité. A busca por aceitação, La recherche pour acceptation, afirmação, l'affirmation, segurança la sécurité e intimidade et l'intimité. é a realidade de milhões de homens C'est la réalité de millions d'hommes e mulheres et de femmes ao redor do mundo, autour du monde por causa à cause da ausência paterna. de l'absence paternelle. Por isso C'est pour ça que nesta manhã que ce matin, precisamos parar de fazer nous devons arrêter de faire, perguntas erradas. de poser des mauvaises questions. A pergunta correta é: La bonne question est: onde está o pai? où est le père? Onde está o pai? Où est le père? Onde está o pai? Où est le père? Quando nasce a criança 9 meses depois. Quand l'enfant naît 9 mois après. Onde está o pai? Où est le père? Após aquela situação com a direção da escola. Après la situation avec la direction de l'école. Onde está o pai? Où est le père? Após a cesariana da mãe. Après la césarienne de la mère. Onde está o pai? Où est le père? Após o diagnóstico médico Après le diagnostic de que o médical menino ou a menina que l'enfant tem uma doença rara. a une maladie rare. Onde está o pai? Où est le père? A falência da sociedade é masculina. La faillite de la société est masculine. As pessoas censuram as mães solteiras, Les personnes censurent les femmes célibataires, mas não falam quando o homem que engravida não quer ser pai.
Mais ne parle pas sur le fait que l'homme qui engendre la femme ne souhaite pas être père. Tudo muda Tout change quando mudamos. quand on change. Quando deixamos de ser meninos Quand on arrête d'être des garçons e passamos a ser homens, et on devient des hommes, no verdadeiro sentido da palavra, dans le vrai sens de la parole, que assume as suas qui responsabilidades. assume ses responsabilités. A ausência paterna L'absence paternelle, é o principal fator c'est le principal facteur dos distúrbios do mundo. des détournements du monde. Esses distúrbios Ces détournements podem ser divididos peuvent être divisés em 4 áreas. en 4 parties, À 4 saber. domaines. À savoir, Primeiro, le premier, a disfunção familiar. la dysfonction familiale. Quando não há harmonia na família. Quand il n'y a pas d'harmonie dans la famille. Quando não há alegria na família. Quand il n'y a pas de joie dans la famille. Quando não há felicidade na família. Quand il n'y a pas de bonheur dans la famille. Quando marido e mulher não se entendem. Quand le mari et la femme ne s'entendent pas. Os filhos pagam. Les enfants y payent. Segundo, Deuxième, a educação em declínio. l'éducation en déclin. Quando os pais Quand les parents se exoneram s'exonèrent das suas responsabilidades. de ses responsabilités. Quando pai e mãe Quand le père et la mère, deixam de educar ils n'éduquent pas com princípios avec des principes baseados na palavra de basés Deus, sur la parole de Dieu, há declínio il y a un déclin significativo na significatif educação dos filhos. dans l'éducation des enfants. Terceiro, Troisième, a corrupção é alta. la corruption est haute. Quando pai Quand le père, ensina il o enseigne que ele não vive. ce qu'il ne vit pas. Quando pai Quand le père não vive ne vit o pas que ele prega ce qu'il em prêche sua casa, dans sa é maison, corrupção. c'est une corruption. Quando pai Quand un père diz aos filhos, dit aux enfants, ensina contra a corrupção, il enseigne contre la mas é ele que corruption, paga a propina, mais quando ele que paga a propina aos policiais c'est lui qui para corrompê-los c'est lui qui use de numa corruption. blitz ou numa operação stop, Quand il se fait arrêter par la police, é corrupção. c'est corruption. A corrupção começa La corruption commence dentro de casa. dans le foyer, dans la maison. Quando nós, os pais, Quand nous, les parents, queremos que os nossos filhos on veut que les enfants tenham uma conduta regrada, aient une conduite mas nós agréable, não somos regrados. aient une conduite réglée, mais nous, on n'est pas réglés. Quando queremos Quand on que os veut nossos filhos que nos enfants sejam honestos, soient honnêtes, mas nós somos desonestos. mais nous sommes É déshonnêtes, corrupção. malhonnêtes. Quarto C'est lugar, corruption. Quatrième, valores morais les valeurs morales em declínio. en déclin. Quando o pai Quand le père não é fiel n'est pas fidèle à mãe, à la mère, passamos on passe aos filhos aux enfants maus princípios. des mauvais Quando não há principes. respeito Quand il n'y a pas de respect no lar, dans le foyer, na família, dans la no famille, casamento, dans le mariage, passamos on passe maus valores des aos nossos filhos. mauvaises valeurs à nos A enfants. ausência paterna L'absence é o paternelle, principal fator c'est le principal dos facteur distúrbios des détournements no mundo. dans le monde. E os distúrbios no mundo Et les détournements dans le monde causados causés pela ausência paterna par l'absence têm paternelle, algumas categorias il y a quelques catégories que eu gostaria de partilhar que j'aimerais partager com os homens avec les hommes nesta manhã. ce matin. Primeira categoria La première da catégorie ausência paterna de l'absence é paternelle, a morte c'est la mort ou invalidez. ou l'invalidité. Temos muitos lares On a beaucoup de foyers cujos pais où les pères morreram meurent, sont ou estão morts, inválidos ou sont invalides por alguma doença, à cause d'une maladie alguma fatalidade. ou à cause d'une E fatalité. com isto a família Et à cause de ça, ressente la famille a ausência paterna. ressent l'absence paternelle. A segunda categoria La deuxième catégorie, é a ausência emocional. c'est l'absence émotionnelle. Embora esteja Même si fisicamente presente. il est physiquement présent, Há pais il y a des que pères até estão em casa,
qui sont à la maison, mas estão ausentes mais ils sont da absents vida dos filhos. dans la vie des enfants. E a ausência dos pais Et l'absence des na pères vida dos filhos dans la vie des enfants, é trágica. c'est tragique. A terceira categoria La troisième da catégorie ausência de paterna l'absence é paternelle, o divórcio c'est le divorce ou o abandono. ou l'abandon. Quando as pessoas entendem Quand les personnes que o comprennent casamento que le mariage, já não tem valor. il n'y a plus de valeur. Quando as pessoas decidem Quand les personnes viver décident aventuras de vivre des aventures extraconjugais, extra-conjugales, compromete ou dificulta a alegria no lar, compromettent la joie dans le foyer, dificulta a paz na família. difficultent la paix dans la famille. E muitas vezes, Et beaucoup de fois, por conta desses problemas, à cause de ces problèmes, a família paga. la famille paye. Mas nós sabemos, Mais nous savons, pelas escrituras, par les Écritures, que o casamento que le é mariage, projeto c'est un do projet coração de du Deus. cœur de Dieu. Por isso que como cristãos C'est pour ça que comme chrétiens, precisamos fazer nous avons de besoin tudo de para tout faire preservar pour préserver a alegria no lar, la joie dans le foyer, alegria no casamento, la joie na dans família. le mariage, dans la famille. Porque a família Car la famille, é como o corrimão. Quando a subida da vida parece difícil, quand la vie paraît difficile, é nela que nos apoiamos. c'est sur la famille qu'on s'appuie. Então, irmão, Alors mon frère, valorize valorise a sua família. ta famille, Valorize valorise seus filhos. tes enfants, Valorize valorise seu lar. ton foyer, Em nome de Jesus. au nom de Jésus. Legado é mais importante do que herança. L'héritage est plus important. Legado é mais importante que herança. Klaus Oliveira afirmou que deixar um legado Il y a un auteur qui a affirmé é mais importante que laisser que deixar uma un herança. enseignement est plus important qu'un héritage. Deixar um legado Laisser un é mais enseignement importante est plus important que deixar uma herança. qu'un héritage. Irmãos, escrevam nos corações Écrivez dans les cœurs que os bens se corrompem, que les biens, as coisas se desgastam, les choses, elles mas o legado perdura além da vida. mais l'enseignement, il dure Na, au-delà de la vie. na sua vida, Dans ta vie, o que é mais importante? qu'est-ce qui est plus important? Legado ou herança? Un légat ou un héritage? Eu quero contar-vos a história de um homem Je veux vous raconter l'histoire d'un homme que marcou a história da humanidade. qui a marqué l'histoire de l'humanité. Seu nome é Alfred Nobel, Son nom est Alfred Nobel, multimilionário, multimillionnaire, filantropo, philanthrope, cientista sueco scientifique suède e detentor de algumas patentes, et détenteur de quelques dentre elas brevets, a invenção da dinamite. parmi elles l'invention de la dynamite. Por um equívoco, o Jornal da Cidade Par un quiproquo, le journal de la ville noticiou a morte de Alfred Nobel, a notifié la mort d'Alfred Nobel. quando quem havia morrido era o seu irmão. Quand celui qui était mort, c'était son frère. E a notícia dizia: Et la nouvelle disait, morreu o anjo da morte l'ange de la mort est mort por causa da sua invenção da dinamite. à cause de son invention de la dynamite. Irmãos amados, Bien-aimés, o título de anjo da morte le titre d'ange de la mort incomodou muito o grande Alfred Nobel a beaucoup dérangé le grand Alfred Nobel. e ele decidiu alterar o seu testamento, Et il a décidé de changer son testament dedicando toda a sua fortuna para criar o prêmio en dédiant toute sa fortune para criar o prêmio como nós conhecemos, pour créer Prêmio Nobel da Paz.
pour créer le Nobel de la paix, da química, de la chimique, da física, de la physique, da medicina, de la médecine, da literatura de la e littérature da economia. et de l'économie. Alfred Nobel Alfred Nobel não quis deixar o legado da morte. n'a pas voulu laisser le légat de la mort. Por isso, toda a fortuna adquirida C'est pour ça que toute la fortune por qu'il a ter criado a dinamite, pour avoir créé la dynamite, ele decidiu premiar il a décidé as pessoas que de alguma forma de donner aux personnes promovem a qui paz d'une certaine façon e o promuent la bem-estar da paix humanidade. et le bien-être de l'humanité. Isto é legado, irmãos. Ça, c'est un légat. mes amis. Precisamos deixar Nous devons laisser legado seguro un légat sûr aos nossos filhos, à nos enfants, à nossa à família. notre famille. Irmãos amados, Bien-aimés, caros homens mes chers hommes da missão Bethesda, de Mission Bethesda, legado é mais importante le légat est plus important do que herança. que l'héritage. O que nós vamos fazer Ce que nous allons faire sobre o nosso passado sur notre passé, não está mais sobre o nosso domínio, ce n'est plus sur notre domaine. mas o que faremos Mais que ferons-nous do nosso futuro de notre futur? ainda está C'est encore sob o nosso controle. sous notre contrôle. Muitos pais estão preocupados Beaucoup de parents sont préoccupés com o tipo de planeta que irão deixar para os filhos, avec le type de planète qu'ils vont laisser à leurs enfants. mas poucos pais Mais peu de parents estão preocupados se préoccupent com o tipo de filhos avec le type d'enfants que deixarão qu'ils vont laisser para o planeta. pour la planète. Homens Hommes da missão Bethesda, de Mission Bethesda, qual é a sua opção? quelle est ton O option? que você vai deixar para os seus filhos? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Que tipo de filhos Quel type d'enfants você está criando tu es en train de para este créer planeta, pour cette para planète, esta geração, pour cette génération, para esta sociedade? pour cette société? Que jovens teremos amanhã Quels jeunes nous aurons na demain sociedade francesa? dans la société Que française? filhos Quels enfants, você, pai, père, está deixando para esta sociedade? tu laisses pour cette société? Reveja a sua posição. Revois ta position. Reflita sobre a sua paternidade. Réfléchis sur ta Seja paternité. responsável. Sois responsable. Crie filhos Crée des enfants segundo selon o coração do le Senhor. cœur du Seigneur. Quero partilhar aqui Je veux partager ici fenômeno le phénomène que está acontecendo qui arrive no mundo todo. dans le monde entier. Há 500 milhões de órfãos no mundo Il y a, que não têm il y pai. a 500 millions d'orphelins dans le monde qui n'ont pas de père. 80% 80% de todos nós de nous tous que estamos aqui qui sommes ici, viemos de um histórico nous venons d'un onde historique havia où il y avait disfunção paterna. un dysfonctionnement paternel. O maior problema do mundo Le plus grand problème du monde hoje aujourd'hui, é a ausência c'est l'absence paterna. paternelle. É a ausência C'est l'absence de homens d'hommes sérios, sérieux, responsáveis, responsables, bíblicos, bibliques, que amam qui aiment o Senhor le Seigneur de todo o seu coração de tout son e cœur amam a sua família, et qui aiment sa comprometidos famille, com o Evangelho da Graça. avec l'évangile de la grâce. Atenção à estatística mundial sobre a ausência dos pais. Regardons les statistiques mondiales sur l'absence des pères. Homens Les hommes cometem 90% commettent 90% dos principais crimes, des principaux crimes, 100% dos estupros, 100% des agressions sexuelles, 91% das ofensas na família 81% des são causados por homens sont causés par des hommes. e 94% dos motoristas bêbados, Et 94% des motoristas bêbados chauffeurs sous são homens. 60% 60% dos suicídios des suicides ocorrem em um lar qui se produisent dans les foyers sem pai. sans père. 80% dos 80% estupradores des agresseurs sexuels viveram ont vécu num lar. dans un père, Sem dans pai. un foyer sans père. 70% dos jovens
70% des jeunes numa casa de recuperação dans une maison de récupération de toxicodependência de toxicos saíram de um lar sont sortis sem pai. d'un foyer sans père. 32% 32% de todas as crianças do mundo de tous les enfants du monde não vivem com seus pais ne biológicos vivent juntos. pas avec leurs parents biologiques ensemble. 85% das crianças 85% des com enfants problemas avec des comportamentais problèmes comportementaux vivem vivent em lar dans des foyers sans père. sem o pai. 90% 90% das crianças sem teto des enfants sans toit vivem em lares de pais vivent dans des foyers de pères, separados de parents séparés ou ausentes. ou absents. 71% das crianças 71% des enfants que não terminam os qui ne estudos terminent pas les études vêm de um lar viennent d'un foyer sem o pai. sans le père. 80% dos 80% homens des hommes que abandonam qui abandonnent famílias leur famille não tiveram pai. n'ont pas eu de père. Meus irmãos, Bien-aimés, é grave, c'est grave, é sério. c'est sérieux. Precisamos, como cristãos, Nous devons, comme chrétiens, tomar uma postura prendre une position diferente dos homens lá fora. différente des hommes de Precisamos l'extérieur. honrar o nosso Nous Deus devons honorer notre na Dieu nossa família, dans notre no famille, nosso dans trabalho, notre travail, na sociedade dans la em que société estamos inseridos. où nous sommes. Precisamos, irmãos, Nous devons encarar a missão de Deus. faire face à la mission Que de onde o Dieu, Evangelho chega, où l'évangile arrive, pessoas, les personnes, situações les e situations, realidades les réalités são sont transformadas. transformées. Que Deus nos ajude Que Dieu nous aide a sermos homens, à être des a hommes, sermos pais des pères que fazem qui font a vontade de Deus la volonté de Dieu na família, dans la famille, para a honra, pour l'honneur, para a glória la gloire do nosso grande de notre grand e eterno Deus. et éternel Dieu. Agora, irmãos, Maintenant, quero vos apresentar je veux vous présenter outro fenômeno un autre sobre phénomène os perigos da orfandade sur les dangers de l'orphelinat no mundo todo. dans le monde entier. O primeiro aspecto é a pobreza. Le premier, c'est la pauvreté. Prestem atenção, Faites attention, regardez. sobretudo os homens Surtout les hommes e pais et les pères aqui presentes. ici présents. As mães também Les mères aussi. podem estar atentas, Vous pouvez être porque diz attentifs, respeito à sua família também. car ça parle aussi de votre famille. Então chama a atenção do casal Alors, j'attire votre attention neste momento. en ce moment. Filhos em lares de pais ausentes Les enfants dans des foyers de pères absents são 4 vezes mais propensos sont 4 fois plus destinés a serem pobres à être pauvres na vida adulta. dans leur vie d'adulte. Eu creio Je crois que não é isto que ce n'est pas ça, que você, pai, que toi, père, mãe, mère, aqui presente nesta conferência, ici présent, quer para os seus filhos. tu souhaites pour ton Então a enfant. sua ausência Alors, ton absence pode empobrecer peut appauvrir o futuro le futur dos seus filhos. de tes enfants. O segundo problema, Le deuxième problème, problemas emocionais e comportamentais. les problèmes émotionnels et comportementaux. Filhos apresentam níveis mais elevados Les enfants présentent des niveaux plus élevés de agressividade em lares d'agressivité dans des foyers sem a referência de autoridade paterna. sans la référence d'autorité paternelle. Deus te constituiu, caro homem, Dieu t'a positionné, como autoridade homme, comme autorité em seu lar. dans ton foyer. Quando você, homem, Quand toi, homme, se exonera tu t'exonères da sua responsabilidade de pai, de ta responsabilité de você père, compromete tu compromets a saúde emocional, la santé émotionnelle, psicológica psychologique e até espiritual et même dos spirituelle seus filhos. de tes enfants. Por isso, homem, C'est pour ça, por isso, homme, irmão, frère, esteja em casa, sois à la maison, seja presente sois présent em sua família, dans ta famille, em seu lar,
dans ton em seu foyer, casamento. dans ton mariage. E desta forma, Et de cette façon, seus filhos tes enfants, terão saúde ils auront la emocional, santé émotionnelle, física physique e espiritual. et E spirituelle. serão abençoados Et ils seront em bénis nome de Jesus. au nom de Jésus. Outro problema Un autre problème, é a mortalidade infantil. c'est la mortalité infantile, Taxa de imortalidade. l'immortalité. Taxa de mortalidade L'immortalité são 2 vezes maior est 2 fois plus grande em lares dans des de foyers mães de mères solteiras. célibataires. Por quê? Pourquoi? Porque homens Car les hommes vestidos a meninos, qui s'habillent en femmes, en irresponsáveis, garçons, pardon, não assumem irresponsables, as suas qui n'assument responsabilidades. pas leur E responsabilité. com isso, Et avec ça, as mulheres, les femmes, com medo do futuro, avec la peur du acabam futur, abortando, finissent par acabam pondo avorter fim a uma vida et finissent par mettre fin que Deus à la concede vie que Dieu leur por a sua donnée graça par sa e por grâce sua et misericórdia. par sa Mas miséricorde. pela irresponsabilidade Mais par dos l'irresponsabilité homens, des hommes, elas são elles forçadas sont forcées a tirar os bebês. à retirer l'enfant. Caros homens, Bien-aimés, precisamos ensinar nous devons apprendre aos nossos filhos à nos enfants a que quando eles se comprometem com alguém, que quand ils se compromettent avec eles quelqu'un, precisam aprender ils doivent apprendre a assumir com as suas à responsabilidades. assumer leurs Só responsabilités. assim Seulement comme serão ça, considerados ils seront considérés homens des hommes que agradam qui o coração de Deus, des hommes qui Precisam plaisent au assumir. cœur de Dieu. as suas responsabilidades. Ils doivent assumer leurs E responsabilités. desta forma, Et de cette façon, vamos diminuir on va no diminuer mundo todo dans le monde essa entier taxa enorme ce pourcentage de mortalidade infantil d'immortalité e o número de infantile mães solteiras. et le nombre de mères célibataires. Então assuma as suas Alors, responsabilidades. assumez vos responsabilités. O outro grande problema L'autre grand problème, é o risco de prisão. c'est le risque de prison. Olhem só, Regardez, em cada 5 prisioneiros sur chaque 5 prisonniers tem pai preso a un père emprisonné ou foram abandonados ou a été abandonné por seus pais. par ses parents, Parece que par ses pères, son père. há aqui uma cópia no comportamento de pais para On filhos. voit là qu'il y a une copie de comportement de père à fils. Então nós somos exortados nesta manhã, Alors nous sommes exhortés ce matin como pais, comme pères, homens des hommes que conhecem o Evangelho, qui connaissent que l'évangile, passaram pela experiência qui sont passés par do l'expérience novo nascimento. de la nouvelle Precisamos naissance. ser modelos, Nous devons être referências des modèles, des para os nossos références filhos, pour nos de enfants, homens íntegros, d'hommes intègres, de homens que amam o Senhor, d'hommes qui aiment le de Seigneur, homens que são luz des hommes qui sont para o lumière mundo. pour le monde. É palavra do Senhor Jesus, La parole du Seigneur que diz Jésus no Evangelho de Mateus qui dit dans Matthieu 5,16: 5,16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, que votre lumière brille devant les hommes para que vejam as vossas boas obras pour qu'ils voient vos bonnes e œuvres glorifiquem et ils glorifient a vosso Pai votre que Père está nos céus. qui est dans les cieux. Então, caro irmão, Alors, bien caro aimé, homem, homme, caro pai, Père, seja responsável, sois seja responsable, exemplo, sois un exemple porque seus filhos, pour que tes eles enfants, podem não dizer nada, ils ne peuvent rien dire, mas eles te observam, mais ils eles te t'observent, seguem, ils te eles te suivent, acompanham. ils t'accompagnent. Por isso, seja responsável. C'est pour alors Em sois nome de responsable Jesus. au nom de Jésus. Outro grande problema Un autre grand é o problème, envolvimento com o crime. c'est le crime. Olhem só aqui, estudos indicam Les études nous indiquent que adolescentes que vivem que les adolescents qui em vivent lares sem o pai dans des foyers sans le são père mais propensos sont plus destinés ao crime. au crime. A presença do pai La présence du père inibe, diminui diminue a propensão la destination ao crime, au crime, porque a presença do pai car la présence du père transmite segurança, apporte la sécurité, encoraja o filho encourage l'enfant quando à volta da mesa
autour de la table, os pais passam valores, quand autour de la passam table, les princípios. parents passent des valeurs, des principes, Irmão, tenha essa consciência et ils maintiennent cette conscience que uma casa qu'une maison é feita de tijolos, est faite de briques, mas uma família, um lar, mais une famille, ela é un construída foyer est construit com valores. avec des valeurs princípios. et des principes. Desta forma, De cette vamos façon, ajudar os nossos on filhos va aider nos a enfants fugirem do crime. à fuir du crime. A responsabilidade La é responsabilité, unicamente sua. c'est seulement à toi, Enquanto elle pai. t'appartient comme père. Por isso, tenha atenção. C'est pour ça, Em fais nome de attention. Jesus. Au nom de Jésus. Outro grande problema Un autre grand problème, é a gravidez precoce. c'est la grossesse précoce. Adolescentes Des adolescents sem pai sans père são 2 vezes mais sont 2 fois plus propensas destinés a iniciarem precocemente à initier précocement a vida la sexual vie e sexuelle possuem 7 vezes mais et possèdent 7 fois plus de chances chances de engravidar. de tomber enceinte. É um fenômeno. C'est un É phénomène. sério. C'est É de sérieux. rasgar o coração. C'est de déchirer le Quando cœur. nós, os homens, Quand nous, les hommes, deixamos de cumprir on ne as nossas On ne responsabilidades, tient pas, on os n'accomplit nossos pas filhos nos responsabilités pagam avec nos uma enfants. fatura alta. Ils payent un prix Preste atenção. très haut. Volte para casa. Faites attention. Não fique ausente Revenez do à la seu lar. maison. Volte para sua Ne família. soyez pas Seus distants du filhos foyer. precisam Revenez à da la sua famille. presença. Vos enfants Sua ont família besoin precisa de da sua vous. atenção. Votre famille a Esteja besoin lá. de votre attention. Esteja presente. Soyez là, soyez présents. A Bíblia chama a atenção a sermos pais La Bible nous enseigne que agradam ao Senhor. à être des pères Leia o qui plaisent Salmo au Seigneur. 128. Lisez le psaume O homem que 128. teme ao Senhor é bem-aventurado, L'homme qui craint le porque ele Seigneur, tem a sua família à volta da mesa. car il a sa Tem famille uma autour esposa de la feliz. table. Il a sa femme Tem filhos heureuse. felizes, Il a des enfants uma família heureux. Une abençoada. famille bénie. E a responsabilidade Et la é responsabilité, unicamente sua. elle t'appartient. Então volte para casa. Alors reviens à la Seja maison. presente. Sois présent. Tenha paciência com seus filhos. Aie patience. Em nome de Jesus. Aie de la patience avec tes enfants au nom de Jésus. Outro grande problema Un autre grand problème, são os maus tratos. c'est les maltraitances. Lares sem a presença do pai Les foyers sans la présence du Père aumentam augmentent em 8 vezes mais en 8 fois plus a taxa de maus le tratos, taux de maltraitance. 10 vezes 10 mais fois plus a probabilidade de abusos la probabilité d'agression e 6 sexuelle. vezes mais Et 6 fois plus a taxa de abandono. le taux d'abandon. Meus irmãos amados, Mes bien-aimés, a família hoje la famille se aujourd'hui, tornou elle est devenue o quarto lugar, o quarto lugar mais perigoso le quatrième plus dangereux para a sobrevivência pour survivre do indivíduo, da pessoa. de l'individu. Então a família hoje se tornou Alors la famille o aujourd'hui, quarto lugar elle est devenue mais perigoso le quatrième para a endroit sobrevivência plus dangereux do indivíduo. pour la survie de l'individu. Lugar L'endroit, que deveria ser lugar de paz, un endroit qui devait être de un endroit de tranquilidade, paix, de tranquilité, de segurança, de sécurité. mas é lugar Mais hoje c'est un endroit que as pessoas aujourd'hui têm medo que les personnes ont de voltar peur para de casa. revenir à la maison. Elas saem de casa Elles sortent de chez e elles fazem de tudo et font tout para não voltar para pour casa. ne pas revenir à la maison. Há filhos Il y a des enfants que quando saem de qui, casa, quand ils sortent de chez eles eux, se comportam ils se comportent como filho pródigo. comme un fils A prodige. vontade que têm Leur envie, é de pegar autocarro, c'est de prendre un bus, metro, un métro, comboio un e ir train para longe de casa, et aller loin, Et nunca partir mais loin de voltar. chez eux et ne pas porque revenir. não há alegria, Car ils n'ont pas de não há joie, paz, il n'y a pas de paix, não há il n'y a pas tranquilidade, de tranquillité, não há sossego, il n'y a pas de não há sinais de uma família il n'y a saudável. pas de E signe a d'une vie, d'une responsabilidade famille saine. é unicamente sua. Et la responsabilité Caro pai, t'appartient. Caro homem, Cher Père, assuma a sua responsabilidade. assume ta Esteja em responsabilité. casa. Sois à la Ame a maison. sua família. Aime ta Em famille. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Outro grande problema Un autre grand problème, é o uso
c'est l'utilisation e abuso de drogas. et l'abus de drogue. Jovens que vivem em lares Les jeunes qui vivent dans des cujos foyers pais são où ausentes les parents sont absents ou usuários de drogas ou utilisent de la drogue são mais propensos sont plus a se destinés tornarem à devenir toxicodependentes des personnes ou dépendantes se envolverem no narcotráfico. ou ils s'impliquent au trafic. Isso é sério. C'est sérieux, Meus irmãos amados, bien-aimés. atenção à nossa família. Attention, soyons attentifs. O Senhor nos exorta nesta manhã Le Seigneur nous exhorte a ce matin prestarmos uma atenção cuidadosa à être attentifs aos nossos filhos, à nos enfants, porque eles vivem car ils em vivent perigo constante dans un e a danger constamment. responsabilidade Et la responsabilité, é nossa. elle nous appartient. Outro grande problema Un autre grand problème, é a obesidade. c'est l'obésité. Vejam vocês, Voyez, lares com pais ausentes des foyers avec des pères absents ou conflituosos ou avec des conflits apresentam índices mais elevados présentent des indices plus élevés de obesidade infantil d'obésité infantile do que lares cujos pais que dans des foyers où les pères são presentes. sont présents. Então, quando você é ausente, Alors quand tu es absent, os seus filhos não têm disciplina tes enfants n'ont pas de discipline na alimentação. dans l'alimentation. Então, esteja lá Alors soyez là para que haja disciplina pour qu'il y ait une discipline na maneira dans la manière como seus filhos se alimentam. de comment ils se nourrissent. Não sei se você sabia, pai. Je ne sais pas si tu savais, Não père. sei se você sabia, mãe. Je ne sais pas si tu savais, mère. 20% 20% de todos os adolescentes do mundo de tous les adolescents du monde sofrem de depressão. souffrent de dépression. Sabe qual é o problema? Vous savez quel est le problème? Má alimentação. Une mauvaise alimentation. Vai ver o que eles comem. Va voir ce qu'ils mangent. Vai ao KFC. Ils vont au KFC, Vai ao Burger King. Burger King, Vai ao McDonald's. au McDonald's, Vai à pizzaria. au pizzeria E vê o que eles comem. et vois ce qu'ils A mangent. má alimentação das crianças. La mauvaise A má alimentation des alimentação enfants. dos jovens Les mauvaises alimentations des Adolescentes. jeunes, adolescents, gera obesidade. génèrent l'obésité. E pode ser um sinal Et peut être un da sua signe ausência de ton absence física physique ou emocional. ou émotionnelle. Então, pai, Alors père, presta atenção. fais attention Tome cuidado. Porque seu filho parce que ton enfant pode adoecer peut tomber sem malade que você perceba. sans que tu te rendes Para compte. não soar negligência, Pour que ce ne soit pas une volte négligence, para casa. reviens à la E maison preste atenção aos sinais et fais attention aux signes em nome de au nom de Jesus. Jésus. Porque pai nenhum Car aucun père perde os filhos na rua. ne perd les enfants à la Todos maison, os à la rue. filhos que se perdem, Les enfants qui nós os se perdent, perdemos em casa. nous les perdons à la Por maison distração par distraction, unicamente nossa. par notre Por distraction. isso, preste atenção e volte para casa. Alors faites attention et revenez à la O maison. outro grande Un problema autre grand problème, é a evasão. c'est l'évasion. Estudantes que vivem em lares com pai ausente Les étudiants qui vivent dans des apresentam foyers duas vezes avec le mais père absent présentent deux risco fois de plus repetir o ano de risque de ou abandonar os estudos répéter l'année ou abandonar os estudos no futuro. ou abandonner les études dans le futur. Está mais do que comprovado C'est plus que prouvé que a maneira de se dar bem na vida que la manière d'être bien dans la vie, é pelo estudo. c'est par les études. Só há Cristiano Ronaldo, On peut le voir par Cristiano Ronaldo. só Messi. Il y a un seul Cristiano Ronaldo. Por essa Il y a razão, un seul Messi. C'est pour ça não vale a pena que se ça sert à enganar. rien de se tromper. É preciso estudar. On doit É étudier. preciso se aplicar. On doit être E a responsabilidade rigoureux. Et la responsabilité dos pais des parents, é garantir c'est de que garantir os filhos que les enfants estudem, se formem se forment e sejam homens e mulheres et soient des hommes et des femmes de valores de valeur e possam promover et qu'ils puissent promouvoir mundo melhor. un monde meilleur. Caros homens de Bethesda, Chers hommes de Bethesda, que filhos
estamos dando para a França? Quels enfants nous donnons à la Que France? filhos Quels enfants estamos dando para nous Toulouse? donnons à Toulouse? Põe na escola. Quand on met à l'école, E eles serão bons homens. et ils seront de E boas bons hommes mulheres. et de bonnes femmes. E serão preparados Et ils seront préparés para lidar com este mundo difícil. pour l'aider avec ce monde difficile. Terão autoestima. Ils auront une estime de Terão soi. saúde. Ils auront la Porque é santé. muito frustrante. Car c'est très Quando frustrant a gente cresce quand on grandit sem formação sans formation e com ela vem de carona et avec elle as dificuldades da vida. les difficultés de la Só se vie. dá viennent. bem na vida On est bien dans la quem vie estuda, quand on quem tem étudie, preparo. ceux qui se Num préparent mundo tão competitivo como dans hoje, un monde aussi compétitif Por comme essa celui razão, d'aujourd'hui. C'est pour ça, põe os meninos na escola. mettez-les à Põe l'école. as crianças na escola. Mettez les enfants à l'école. Monitore as crianças na escola. Suivez les enfants à Acompanhe l'école. seus filhos na escola. Accompagnez les enfants à l'école. Monitore as aulas. Suivez les Acompanhe seu cours. crescimento, sua evolução. Accompagnez son évolution. E garanta um futuro promissor Et garantissez un futur prometteur para seus filhos. pour vos enfants. Diante desse fenômeno, Face à ce phénomène, há uma esperança. il y a un espoir. Há uma esperança, meus irmãos. Il y a un espoir, mes frères. Sim, Deus é a nossa esperança. Oui, Dieu est notre O espoir. Senhor é a nossa esperança. Le Seigneur est notre Ele espoir. faz meninos virarem homens de verdade. Il fait des garçons devenir des hommes. Se ontem você agiu como uma criança, Si hier tu agissais comme un pela enfant, experiência do novo nascimento, par l'expérience de la nouvelle Jesus te naissance, tornou um homem responsável. Jésus t'a rendu un Um homme homem responsable, sério. un homme sérieux. Então faça por merecer. Alors fais Em nome de Jesus. au nom de Jésus. João 14, 18 Jean 14, 18 diz: Não vos deixarei órfãos. nous dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Voltarei para vós outros. Je reviendrai. Deus é nosso Pai. Dieu est notre Père. A paternidade de Deus é perfeita. La paternité de Dieu est parfaite. Por isso Ele é o modelo ideal para pais. C'est pour ça qu'il est le modèle idéal pour les pères. Ele é o único capaz de curar as nossas feridas Il est le paternas. seul capable de guérir nos Que blessures carregamos. paternelles que nous portons. Qual é a sua ferida? Quelle est ta blessure? Qual é a sua causa? Quelle est ta cause? Qual é a sua situação? Quelle est ta situation? Em algum momento você foi abandonado pelo seu pai? Tu as été abandonné par ton père? Você sentiu a ausência paterna na sua vida? Tu as senti l'absence paternelle dans ta Deus vie? é o único que pode curá-lo em nome de Dieu est Jesus. le seul qui peut te guérir au nom De de toda a Jésus. carga que você De carrega, toute la charge que tu portes, entrega nas mãos de Deus. mets entre les mains de Dieu. Ele é o único capaz Il est le seul capable de nos amar de nous aimer incondicionalmente. inconditionnellement. Então, meus irmãos amados, Alors, bien-aimés, e eu quero falar agora para vocês, et je veux vous dire, concluindo a minha comunicação, que ser pour pai, conclure, qu'être père, ser pai, être père, é verdade que ninguém nasce sabendo ser pai. c'est vrai que personne ne naît en sachant être père. Não há doutoramento em paternidade. Il n'y a pas de doctorat. As pessoas estudam para serem psicólogos, Les personnes étudient pour être psychologues, para serem médicos, pour être médecin, para serem advogados. pour être avocat. Mas as pessoas não estudam Mais les personnes para serem n'étudient pas pais, pour être père, para serem mães. pour être mère. Por isso quero aqui, C'est pour ça que je à veux, luz da palavra, à la lumière de la parole, dizer a você vous dire o que a Bíblia diz ce que la Bible nous do que é dit ser pai. de ce qui est être père. Não existe um pacote pronto. Il n'y a pas, il n'existe pas Como num supermercado, de combo comme un supermarché onde podemos encontrar o modelo où on peut rencontrer do un pai modèle pronto e de perfeito. père prêt et parfait. Mas então quero aqui dar algumas dicas a você. Mais je vais vous donner quelques indices. Então, ser pai, Être père, em primeiro lugar, en premier, é respeitar a mãe de seus filhos. c'est respecter la mère de tes enfants. Um pai e uma mãe Un père et une mère que respeitam um ao outro qui se respectent mutuellement e deixam transparecer isso para as crianças, et laissent transparaître ça aux enfants, fornecem um ambiente seguro para elas. fournissent un environnement sûr
à ses enfants. Então ame seus filhos. Alors aimez vos enfants E a maneira que você tem et votre manière de demonstrar esse amor aos seus de filhos démontrer cet amour à vos enfants, é amar a mãe deles. c'est en aimant leur mère, É honrar a mãe deles. c'est en honorant leur mère. Então seja fiel à sua esposa. Alors soyez fidèles à vos épouses, Seja honesto nesta relação com ela. soyez honnêtes dans cette Seja justo na relation, relação com ela. soyez justes dans cette Ore relation. pela sua esposa. Priez pour vos épouses E desta forma, et de cette façon, você, enquanto pai, toi en tant que estará père, passando bons valores tu transmettras de bonnes valeurs a seus filhos. à tes enfants. Em segundo lugar, Deuxièmement, ser pai être père, é passar tempo c'est passer du temps com seus filhos. avec tes enfants. Valorizar o tempo com os filhos. Valoriser le temps avec les enfants. Significa sacrificar o tempo com outras pessoas. C'est sacrifier le temps avec d'autres personnes. Experiências perdidas Les expériences perdues são perdidas para sempre. sont perdues pour toujours. A oportunidade L'opportunité só te oferece t'offre uma única chance. une seule chance. E se você perde a única chance dada pela Et oportunidade, si tu perds la seule chance donnée par l'opportunité, não há garantias il n'y a pas de de que garantie você terá de volta. que tu l'auras de nouveau. Por isso o tempo se chama hoje Alors c'est pour ça le temps de passar s'appelle tempo com aujourd'hui, seus filhos. de passer le temps avec tes enfants. Olha para o seu filho de ontem e olha para hoje. Regarde tes enfants, ton Veja enfant como d'hier eles et cresceram. regarde aujourd'hui. Eles crescem rápido. Ils grandissent O vite, tempo passa rápido. le temps passe vite E uma hora eles vão embora. et à un moment ils vont partir. E se você não aproveitar agora o Et si tu tempo ne com profites eles, pas aujourd'hui du temps avec provavelmente amanhã não lui, aproveitará avec eux, mais. tu ne profiteras Por isso é peut-être agora que plus. você deve amá-los. Alors c'est pour ça Valo- que c'est maintenant que valorisá-los. tu dois les aimer, les Passar valoriser, tempo com eles. passer du temps avec Abraçá-los, beijá-los. eux, les enlacer, Cuidar deles, acompanhar os passos deles. s'occuper d'eux et accompagner leur part. Isso é legado. Ça c'est un É légat. assim que Deus manda fazer. C'est Na comme sua ça santa palavra. que Dieu nous dit de faire. Terceiro dans sa lugar, parole. ser Troisièmement, être père, É disciplinar com amor. c'est discipliner avec amour. Filhos que crescem sem o contorno do pai Des enfants qui grandissent sans la acreditam discipline du que o père, mundo não tem limites. ils pensent que le monde n'a pas de limite. Por essa razão, C'est pour ça temos professores on a des professeurs apanhando dos jovens nas escolas. qui se font agresser par les enfants, Porque são par les crianças jeunes, que dans les cresceram écoles. Parce que c'est des enfants qui ont sem o grandi contorno dos pais, sans la discipline du père, sem o limite dos pais. sans la limite, une limite des Quando os parents. pais não disciplinam com amor os seus filhos, Quand les parents ne disciplinent pas eles avec amour tendem a leurs crescer enfants, rebeldes, ils tendent à être rebelles. causam males à sociedade. Ils causent des malices à la société. E a responsabilidade é nossa. Et c'est notre E do que o responsabilité menino et de l'enfant. no caminho que deve andar. D'éduquer l'enfant dans De tal le forma que chemin quando ele crescer, qu'il doit marcher. ele não vai Et se de cette façon, desviar quand il va grandir, il ne va do pas caminho do s'éloigner Senhor. du chemin du Em quarto Seigneur. lugar, Quatrièmement, ser pai être é ser père, modelo. c'est être un modèle. Os pais são modelos para os filhos, Les pères sont des modèles pour les enfants, que eles se apercebam disso ou não. qu'ils s'aperçoivent ou pas. Modelo de honestidade, Ils sont un modèle d'honnêteté, humildade, d'humilité, responsabilidade. responsabilité. Não são transmitidos apenas por palavras, Ils ne sont pas transmis mas seulement par sim les por mots, atos. mais par les actions. Não é daquilo que você fala que seu filho segue, Ce n'est pas de ce que tu dis é o que você é que ele segue. que ton enfant il suit. É a Ce que sua tu- vida ce que ele tu es. segue. C'est ta vie qu'il suit. É o modelo que você é que ele C'est le segue. modèle que tu es qu'il suit. Seja responsável, Alors sois responsable, porque eles observam car ils nos observent mínimos detalhes. dans les moindres détails. Ser pai Être père, é ser professor. c'est être un professeur. Ofereça cultura, Offrez la culture, arte, conhecimento e sabedoria a seus filhos. la connaissance et la sagesse à vos enfants. Porque professor pode ensinar tudo isso, Car un professeur peut enseigner tout ça. mas somente pai Mais seulement un père pode imprimir uma marca peut imprimer une para o marque resto da vida. pour le restant Na de la vida de vie seus de filhos. sa vie, Seja pai de verdade. dans la vie de ses enfants. Em Sois nome un de vrai Jesus. père, au nom de Jésus. Em sexto lugar, Sixièmement, ser pai être père, é orar c'est e prier comer com a família à mesa.
et manger avec sa famille à table. E eu quero perguntar aqui aos Et homens. je veux demander aux hommes, Você faz pelo menos uma refeição est-ce que tu fais au moins à un repas mesa à table com a sua família? avec ta famille? Pelo menos uma. Au moins une. No Au moins dia, un repas com a dans la família. journée avec ta famille. A oração em família La prière en famille é importante para uni-los em torno da fé. pour les unir. É importante priorizar uma refeição e uma oração juntos em C'est família. important de prioriser un repas et une prière ensemble. Você en famille. promoverá um tempo de extrema qualidade Tu iras promouvoir para unir un a sua temps família. pour unir ta famille. Então, ser pai Alors être é père, demonstrar afeto. c'est démontrer de l'affection. Demonstração de afeto todos os dias. C'est démontrer de l'affection tous les É a jours. melhor maneira de deixar que seus filhos saibam Démontrer de l'affection tous les jours, c'est la meilleure manière que você os ama. de montrer à tes enfants que tu Invista les sem aimes. receio. Alors, investis. Isso é demonstrar afeto Ça, c'est démontrer de l'affection aos seus filhos. à tes enfants. Meus irmãos amados, ser pai Bien-aimé, être père, é ser um pai para sempre. c'est être un père pour toujours. Alguém já disse que todo pai Quelqu'un a déjà dit que tout père leva para o túmulo uma dúvida. emmène au tombeau un doute Se foi ou não um bom pai. s'il a été ou pas un bon père. Você terá essa certeza Tu auras cette certitude à medida que vir os filhos voltando para consultar à la mesure que tu verras tes enfants revenir os conselhos de seu pai, pour consulter les conseils de son mesmo père, depois même après de já terem saído de casa. être déjà Então sorti seja de la um pai maison. para sempre, Alors sois un père pour toujours, para não ser esquecido. pour ne pas être oublié. Então, como um homem, Alors comme un homme, como ser um homem de verdade? comment être un homme, un vrai homme? Pastor Kess afirmou: Le pasteur Casey a affirmé, homem de verdade un vrai homme não segue a cultura. ne suit pas la Ele cria a cultura. Il crée la culture. Homem de verdade cria valores Un vrai homme crée des que valeurs vão dar o norte para a sua qui casa, vont donner le nord pour sa maison, para a sua família. pour sa famille. Homem de verdade Un vrai homme, corajosamente se movimenta il se déplace contra courageusement tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. contre tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Homem de verdade Un vrai homme, cria filhos il crée des para serem maridos, pour être des esposas, épouses, pais des pères e mães et des mères responsáveis. responsables. Irmãos amados, Bien-aimés, concluo. pour conclure, Edmund Burke afirmou: Edmund Burke a a única coisa necessária la seule chose para o nécessaire triunfo do mal pour triompher le é que mal, os homens bons, c'est que les hommes, não les façam bons nada. hommes ne fassent rien. eu vou repetir, a única répéter. coisa La necessária seule chose para o nécessaire triunfo do mal pour triompher le mal, é que os homens bons c'est que les bons hommes não façam nada. ne fassent rien. Se você é um homem bom, Si tu es un faça homme alguma bon, coisa. fais quelque chose. Dê o seu exemplo. Donne ton Se exemple. movimenta em nome de Jesus. Déplace-toi au nom de Jésus. Olhem o que diz o apóstolo Paulo: Regardez ce que dit l'apôtre Paul. deixei as coisas de menino. J'ai laissé les choses d'un enfant. d'un Você garçon. nesta manhã Ce matin, é chamado a atenção ton attention est a attirée deixar as coisas de menino à laisser les choses e de agir como um garçon homem responsável et d'agir comme un homme em nome responsable de Jesus. au nom de Jésus. Dou a você o conselho que Davi deu a Salomão: Je te donne le conseil que David a donné à Salomon. seja homem Sois un homme no verdadeiro dans le vrai sentido da palavra. sens du mot. Seja um pai Sois un père que o mundo, que le monde e desta forma a besoin. Et nós de vamos cette façon, transformar, on va transformer, vamos ajudar on va aider a sociedade la francesa, société française. vamos ajudar Toulouse On va aider Toulouse e o mundo todo et le monde entier a crer
à croire que só o Senhor Jesus Cristo que seulement le Seigneur é Jésus-Christ Deus. est Dieu. Sejamos modelos Soyons des de pais modèles, cristãos, de parents pais que chrétiens, amam o Evangelho da de graça, parents qui aiment l'évangile de pais la que grâce, ensinam a palavra aos de seus parents qui filhos, enseignent pais que la parole partilham de sua Dieu, vida, sua história des com seus parents filhos, qui partagent leur vie, leur pais histoire, que querem de facto ver os filhos crescendo em des parents graça qui veulent E em véritablement voir conhecimento leurs enfants grandir en do Filho de grâce. Deus. Que sua família Que votre famille seja bendita do Senhor. soit bénie, Que você possa declarar, que tu puisses déclarer como Josué, comme Josué, eu e a minha casa, moi et ma maison, eu e a minha família, moi et ma famille, eu e os meus filhos, moi et mes enfants, serviremos ao Senhor. nous servirons Que toda a l'Éternel. terra, Que toute la que a terre, sua família que ta famille, colocar a planta de seus pés, où ils mettront leurs sejam pieds, terras abençoadas. seront des terres bénies. Onde a sua família Où ta colocar a famille palma da mão, mettra leurs mains, prospere. que ça prospère. E você, Et que, enquanto homem, et que toi, en tant qu'homme, enquanto pai, en tant que père, seja próspero sois de prospère tal formas de telle a façon que possas prover que tu puisses o necessário pourvoir le para se nécessaire manter e manter a sua família. pour subvenir a à sua ta casa. famille, ta maison, ton Deus foyer. abençoe Dieu te o bénisse. seu trabalho, Dieu bénisse ton o seu travail, negócio, tes os seus affaires, projetos tes projets, e te faça et te fait, verdadeiro et te provedor fait da sua devenir família, un vrai do seu pourvoyeur de ta famille, que de não ton falte foyer. água, Qu'il ne manque não pas falte d'eau, pão de pain para a sua casa. pour ta maison. Em nome de Au Jesus, nom de Jésus, que vive e que reina qui vit et qui règne para todos sempre. pour toujours. Amém. Amen. E graças a Deus. Et grâce à Dieu. Graças a Deus. Grâce à Dieu.